जी गाइस, आज हम आए हैं यहाँ पे फैक्ट्री है जो किन्नू माल्टे वगैरह साफ़ करने वाली फैक्ट्री है। इसको पॉलिश करती है बेसिकली। ये फैक्ट्री ये मेरे पीछे आप देखें एंट्रेंस है। यहाँ से ट्रक वगैरह अंदर इंटर होते हैं। आए देखते हैं अंदर कैसा इसका प्रोसेसिंग कैसी है। ये ट्रक आके लगा हुआ है, यहाँ से माल्टे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं जो पॉलिश हो जाते हैं। ये क्रेटें वगैरह पड़ी हैं। आए आपको अंदर का प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से एंट्रेंस है। ये उतार रहे हैं, जैसे गाड़ी आई है अभी। देखिए ये क्रेटें पड़ी हुई है जिसमें ये अभी पॉलिश होने हैं। ये प्रोसेस है यहाँ से। यहाँ से देखें जी, गंदे जो मिट्टी वगैरह लगी है, माल्टे फीड हो रहे हैं। ये वाटर कवरिंग हो रही है।
साइज़ है उस हिसाब से उसको बाहर निकाल देता है या उसको जाने देता है। ये सबसे पहले जो है ये जो आप कह लें बड़े बड़े माल्टे हैं उनको ये लैदा कर रहा है, फिर उसके बाद छोटे माल्टे को लैदा कर रहा है। और फिर उसी साइज़ वाइज जो है ये आगे इस कन्वेयर पे आ जाते हैं। इस कन्वेयर से जैसे जो जिस साइज़ का है उस साइज़ में पार्टीशन हो जाती है इनकी। ये सामने आप यूनिट देख रहे हैं, ये लाइक हीटिंग यूनिट है। पीछे से जो आ रहे हैं उसको बिल्कुल या एयर यूनिट आप कह लें, यहाँ पे एयर वगैरह साफ़ हो रहे हैं। और फिर ये साइज़ वाइज इनकी पार्टीशन हो रही है, डिफरेंट साइज़ के जो हैं वो अलहदा हो रहे हैं। जो मोटे माल्टे हैं बड़े हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, दूसरे एक साइड पे हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये जो हैं ये साइड पे आ जाते हैं। और फिर आगे ये पैकिंग हो रही है, पैकिंग वगैरह लगे हैं। किस तरफ जा रहे हैं तो साथ में पैकिंग हो रही है। वो फिर यहाँ से पैकिंग होने के बाद फर्दर ट्रकों पे यहाँ से लोड हो जाए। Knowledge of provenance. Throughout my life you called me a renegade. Oh, through all my lows you said we could start again. But I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. I'm a renegade.
pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my